سامبلها خوي زلن كوينو بقى يلا هون ايه رفعين لكم شير سبسكرايب لايك ان كومنت اي ترسعت من تي انا زغور لنا ملولي انا غاكم نغير كبكم نمالالا نستمع ارسكا سلام كبرات تخاتاتلت مدبي ابزل لكم وسلامكم مبزح كمل لكم تصقات عنكم كل سلام قرم دحر سلام ولا حنتي اي تحتاتي كبرات حوات بزغونه نايلو ما انت مدبي كمزي ابزارسي تكاتاتلو زلكم يكون ازيو ازاناغعن مهارن زغونه مدبي حيزلكم مصيا زلكم نزا فيديو لايك بمغبار تخاتاتلونا اتبابعنا مورال هاونا نبلالنا لايك مغبار جمرو اخم كمون نتي معلتاو زلوكم ازيو ازاناغعن مهارن زغونه مدباتي كبرات حوات اب غزي ناب ساعات متان كمصكم سبسكرايب مغبار ايتحمو يخم بلو نابت مدبي يكبلكم كبرات حوات اسكخم رؤكم نبوم لكم سينجلي ملي حماتكم حموكم بقى فقار يخونلكم لواه يخونلكم اتم سبات بفلاي كا حماتكم سي فقار تخونلكم ጨካን حمات አይብጻኹም ንብላለን اتم سبات ابز ጊዜ እዚ በጣም ጉዲ ኻትሪ ጉዲ ኻትሰማ እኮ ተደፍሬ ያለኩ ምንድነው የምታወሩት? አንድ ሰው ሲዝረከረክ ከማየት ውጪ ሌላ ምንድነው የምታወሩት? አስባችሁታል? በልጃችሁ ባል ነፍሰ ጡር አስባችሁታል? ነፍሰ ጡር ተኝታ እርጉዝ ሴት ተኝታ አስባችሁታል? አስታውሽ እስቲ ለምንድን ነው ትቼ ወጣሁት? የዛለት ማታ አንቺ ተኝተሽ መውጣቴ ነው ያልኩሽ ለምን ይመስልሻል? ዶሮ ይብሰል ይጨርስ እንኳን አጥፍቼው እኮ ነው የወጣሁት። አንቺ እኮ ደሞ እኮ በነጋታው እኮ ተነስታ እኮ ሄዳለች። حماتሲ ንሰብኣይ ጓላ ከእምፀና ሓሲቡ ኢላ ተጸልሞምቶም ሰባት ጉድ እኮ እዩ። ገሊአን ንሰብኣይ ጓለን ይቐንኣሎም ገሊአን ወላ ነታ ጓለን በቃ ናይ ጓለን ሓዳር ይቐንአን። ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመን እንታይ እዩ ከመይ እዩ ትጉዱ ከመይ እዩ ወለዲ ክኸብሩሎም ናይ ብሓቂ ኣነ ኣብዚ ኣምነ ወለዲ መሰረትካ ክሳብ ዝኾኑ ክኸብሩ ኣለዎም ኢለ ዝኣምን እንድሕር ብናትካ ናብራ ዝቆንኡ እንድሕር ሃልዮም ናትካ ሓጎስ ዘይሐጉሶም እንድሕር ኮይኑ ግን እንታይ ዓይነት ወለዲ ሕጂ ነዘን ከምዚ ዓይነት ዝገብራ ኣዴታት ምስ ኣዴታት ይቆፀራ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝገርመካ ብጣዕሚ ጉድ እቱም ሰባት ጉድ መቸም ፋኒ ሳምሪ ኩላና ንፈልጦም ኢና። ፋኒ ሳምሪ ኣብ ጀርመን እዮም ዝቕመጡ ፍቑራት እዮም ሰብ ሓዳር እዮም ክልተ ቆልዑ በፂሖም ኣለው ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ፍቕሮም ስነ ስርዓቶም ገለ በቃ ኣዝዮም ኩሉ ዝኾኑ እዮም በቃ ኩሉ ስነ ስርዓቶም ራኬፍ ኣሎም ብሓቂ ፍቕሮም ዳርጋ 7 ዓመት ገለ መለን ገለ ገይሩሎ ኣዲ ኣነ ሳምሪ ጂጂኪያ ኩላና ንፈልጣ ኢና ኢለ ይኣምን ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብቶም ኣክቲቪስት ናይ ኢትዮጵያውያን ፍሉጣት በቃ ፍልጥ እያ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ገለ መለገለ ብዙሕ ተኣትያ እኔ እንደውም በቃ እናቴ ነግሯት ይሆን ወዮ ነገር ጠርጥራ ይሆን ተሰምቷት ይሆን ኧረ በስመ አብ ለእኔ ራሱ ህልም ነው። እኔ እኮ አንዳንድ ያቀን ህልም ቢሆን ደስ ይለኛል። ህልም እኔን አላቅማ እንደዚህ በህይወት አጋጥሞኝም አያውቅም እንደዚህ አይነት ነገር እንዴ። እኔ እኮ አንዳንድ የሆነ ሰይጣን ተቀምጦ ነው ያደረገው እዛ ጋር ወይስ ራሱ ልጁ ነው? ተነስቼ ሽንት ቤት ገባሁ ራሴን ያስኩኝ ምንድን ነው አልኩኝ። ወይ እንደ ሌላ ሴት ወይ የሆነ ነገር ሳደርግ ወይ እንደዛ ታደርጋለች ብሎ ፈልጎ ነው ወይስ ምን ነበር የሚፈጠረው የነበረው? እሺ እኔ እንደ ሌላ ሴት ሂጄ ከዚህ ልጅ ጋር ብገናኝ ኖሮ ምንድነው የሚፈጠረው? ምንድነው የሚፈጠረው? እሺ እንደ ሌላ ሴት አምሮኝ ወይስ እኔ በኋላ ላይ ደግሞ ራሴን ምን አሰብኩኝ? ምናልባት እንዲህ ስለምል ምናምን ቆይቼ ነው ደግሞ እሱን ምናልባት አክቴ ይሆን የሚያየው ነገር እንደዚህ ቲክቶክ ማነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ፌስቡክ ላይ የለበስኩት ደግሞ የተንጓተተ ረጅም ቲሸርት ሽቲ ነው። ገላ እንኳን የሚያሳይ አይደለም። ክረምት ነገር ነው። ኧረ ተው በመድኃኒዓለም ተው። ኧረ ተው እኔ ተደፍሬያለሁ። ኧረ ተው እኔ ሜንታል ቶርችን የተደረግኩት ሁለታችንንም እኮ የመታን እኮ የሰውዬ እኮ ጋይስ ሌላ እኮ ታሪክ አለ እኮ ከዚህ የበለጠ ምስ ፋን ግን ባእስዮም በቃ ገና ትፍቅሪ ክጅመሩ እንከሎ ባእስዮም
كنداي تبعيسهم كنداي تصريفاتو كنداي وارداتو نسدرو تناخيفاتو نسدرو تصريفاتهم كمون نسامر تصريفاتا عندكن مسفاني وشجرا مالتي ይሄ ነገር በጣም መቆሚያ ነገር ስለሌለው እስከዛሬ ታግሼ የሰው ልጅ ካሁን ይቀየራል ካሁን ዝም ይላል ብዬ ታግሼ ዝም ብዬ ነበር ይቅርታም ሙላ ተባብለን ብዙ አይነት ነገር እርምጃ ድረስ ሄደን ነበር አብረን ሁለቴም ሶስቴም የመገናኘት ውድል ነበረን ያም ሆኖ ሊሰራ አልቻለም አንዴ ያው ስጋ ከሆናችሁ ድረስ አንድ ቤተሰብ ከሆናችሁ ምንም የምታደርጉት ነገር የለምና ቤተሰብ ይቀድማል ያው ቤተሰብ ነው አንዴ ኦሬዲ የባለቤቴ እናት ናት ብዬ በማሰብ ብዙ በትግስት በዝምታ ጸጥ በማለት በጣም ብዙ ትግስት ለሚፈታተኑት ነገሮችን ሁሉ አሳልፌበታለሁ ቀንድ በቃን ፋንያ ድክዕ ተብሎ እሞኸ ፋኒ ከምዞም ዱርየታት ተዝኸውን ማለት كتبل تخلي حكو فاني حقت حاش عقل له إلي أنا زعمن عقل له إذا كله تصرف إن ده تتصرفه ولا حنت مليش أي فلتني كملسوني يقولون برافو يزولو كلتي أم عزيهم نفعتهم سامرون كونم عزيا عقل سبع بحافشة مسامري إن أنا فعلت سامري عزيا سمارتي أنا بحكي عزيا بلحة كل النجارسي بتعمل نفعتها تالنت زخونتها يا سامري مسامر نفعلت إنا فنونكم عقل الله بتعم كدنا زقباي زغلو شجرات اندامت داقت قل نتا حدارم كاين اسو نتا فقرم حقيبما بسلام نوبرلو سكسس كاخوينا مالو تريو مالهم بقى برخات ببرخات اب عدم اب ايثيوبيا غزيኦም ገለ ኣብቲ ኮንዶሚኒየም ጽቡ አሎ بقلعو بدقم تباريخم كلته قلعو وليدهم አሎ ካብዛ ዓብ በረኸት ወላ ሓደ የለን ሕጂ ጅጅኪያ ኸኣ ሳምሪ أبناء كالأي أبناء أدم مالتي مستأنست نفس تصورهم كلها أنا أفكشنا درهون دا سرحو خلوخسي دفيرني لا نفانس دفيرني لا تو نساب أي قوالا يزبلوكم زلخو تاي عينت قودين تم سبات كمون أبناء أليكسن ناي ديزين كا تاريخ تفلطيهم أبز ساعات زي بقى سخوين له أتي كم بعدش نايبعل فان سامرن نايجيجن قداي زت بقصلون بعلو كال أي جزء بس نايبعل ديزي أليكسن عدا ديزي أنت أعتبر تقرأوا سلوزخون أليكس مس أليكس كتمر عو أي فكر دالكني مسو عركنت كتسأل أي فكر دالكني إلى تامالتي تفويس كم زلا أخذته كم إذا سمعتنا ديزي يخون ديزي بعلى خبك على ون كم زبالته ديزي خا أنت أتبل زلا نسخنا بعلى خكاب تعدا وليد كنا نعي كاب دوكيت وليد كنا أنا نبعلي دوكيته كاب تعدا وليد كنا سي نمنتاي تقراوي تمرعوي كتبلني زي يحفري خا أتبل على مالتي ديزي انديت يعني نات عورة أو تجري وند جن أسوأ بال نتش دوك 8 السخن بعلى خس كاب تعدا أخو كوليد كنا تبلالا دايزي أخو متبزالا and he like this is respect I respect my mom Gin don't tell me oh Tay is he tribe because Yanchi Bal Nech Shinkurt and not Mindano what's a ticker for Afri there's no ticker for Afri Shinkurt's Frafri Idol. I'm done. Just stop it, guys. Tell my mom to come on social media and say Yigertha Alex. Tell her now. Because the way she has made Alex look on social media, just because she wants to protect me as an adult, that's not okay. It's Twitter Idol. حجي قوديو جيجيك يا أخا نأليكس كتسهلوا إلا تزاريبا مالتي ديزي عارف كتقمتي لك كم بعد فان سامر خيتو خوني إلا بزيا جيجيك يا جميراتا مالتي نديخ سمعي بعد فان سامر خمس يوم إلا نفاني العلاطو تعريفاتو نبيتو صوبون تعريفا فاني انت أتبل نسا نقوالي كتصاوتو لأم دليوم بسدروهم بعد فاني بسدروهم كتصاوتو لأم دليوم قال لي سمارتيا قال لي يوكو بأير جريا متيا اسخاكو ترف بحريقها ترف عساقها ببحريقها متيخا
تمعاتي تم سبات انتي كودي ازم ببحر زمصاناسي ها بقى مسلي بنان باير زمصت قال كنفقر ወይ ካህ ምርዖ ስለዚህ ጓለይ ንዓይ ትብላላ ጂጂ ጓለይ ሳምርሲ ባየር ያመጽያ ሰላም ገራ ባየር ሰተት እንዳበለት ያኮፊላ ንስኻ ግን ባህርን ሰሃራን ዝራአኻ ሰቢኻ ስለዚህ ስን ጓለይ አይትምጥናኒኻ እዚ ዓገብ ክበሃሉ ዘሎ ይነይ ባሐቂ ፋንኻ አይሉ መልስ ይቡ ማለት እዩ ምሳኺ ዝኹሉ ትጸርፍን ዘለኺ ዝኹሉ ስድራይ ትትንክፍዮም ዘለኺ ዝኹሉ ንደቀይ ትጸርፍዮም ዘለኺ ሕማቅት ምንይልና ዘለኺ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ስመይ እንድሕራል ዒልኪ ምሳኺ ወፂ ካልኣይ ግዜ ኣነ ኣይጻራረፍኒ ወይ ከዓ ቪድዮ ኣይሰርሕኒ ምሳኺ ግን ኣብ ሕጊ ኢና ክንቀርብ ብሕጊ ኢና ክንራዳዳ ኢልዋ ማለት ነው። አሁን ስለመጀመሪያው ከመጀመሪያው ታሪክ ስመጣላችሁ ግልጽ እንዲሆንላችሁ እኔና ሳምሪ ከመገናኘታችን በፊት ሳምሪን የተዋወቅኳት ያው ኢንስታግራም ላይ ነው። ኢንስታግራም ላይ ስንተዋወቅ ለሳምሪ አንዳንድ ነገሮች እሷ ስለራሷ ስትነግራኝ ምናምን ከቤት መውጣት እንደምትፈልግ ከናቷ ጋር ጥሩ ግንኙነት እንደሌላት ማንኛውም ሰው ከናቱ ጋር ይጣላል። ስለዛ ጉዳይ እኔ ምንም መገባበት ነገር የለም የኔ ጉዳይ ስላልሆነ ማለት ነው። ለምን በእናትና በልጅ መግባት ስለማልፈልግ እስከዛሬም ስወቀስበት የነበረው ከተመልካቾቹ ጭምር ከበፊት ጀምሮም ምትወቅሱኝ ነበራችሁ። አንተ እናትና ልጅ አለያየህ፣ እናትና ልጅ አጣላህ፣ በጣም ብዙ አይነት ነገር ተብያለሁና ያንንም ውጪን ያለፍኩት እንደዚህ እንደናንተ እንደምንዳወራችሁት አይደለም። ሁሉ ነገር ራሴ በውስጥ ብዙ ነገር የጣርኩት ነገር ነበረ እና ከመጀመሪያው እንደነገረችኝ ከናቷ ጋር እንደተጣላች ከቤት መውጣት እንደምትፈልግ የራሷን ቤት ይዛ ኮሌጇንም እየተማረች መቀጠል እንደምትፈልግ ለምን በቃ ያላት ሊሚት በቃ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሳ ቤት ውስጥ መቀመጥ አልችልም ካሁን መውጣት ነው የምፈልገው በቃ የመውጫ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሳ ነበር። ከቤት የመውጣት ፍላጎቷ የመጨረሻ ደረጃ ደርሶ ነበር። ስለዚህ የዛን ሰዓት ነው ከሳምሪ ጋር የተገናኘነው። ያንን በመታስብበት ሰዓት ከኔ ጋር ተተዋወቀች። ከዛ አወራን፣ ለመገናኘት ፈልገን ነበር። እንዳጋጣሚ እሷ ከቤት መውጣት ስለማትችል በጣም ትፈራም ነበር። ገና የዛኔም ብዙም እንደዚህ ፍሪደም አልነበራትም። በዛ ምክንያት ከኔ ጋርም ለመገናኘት ብዙ ችግር ነበረ። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ነው ጠቅለላ ከቤት ስትወጣ እንዳጋጣሚ ከኔ ጋር የተገናኘችው። ንሳኻ በቃ ክደፍረን እኮ ሓሲብዩ ንናት ወደይ ናት ዝበሃል ከዓ ውላድ ኣለዋ ንጂጂ ሓዋን ሳምሪ ማለት እዩ። ኣዝዩ ስርዓት ዘለዎ ይሓቂ ተሓይሽ ማራ ኬፍ ኣሎ ኩሊት ወዳ ማለት እዩ። ናቲ ሕጂ ናቱ ዶ ነጊርዎ ይኸውን ወይ ከዓ ናቱ ዶ ነጊርዋ ይኸውን ገለ እንዳበለት በቃ ብዙሓት ትዛረብ ጂጂ ብዝያዳ ግንሲ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ አቱም ሰባት ናይ ጓልካ ጉድ ክተውፅእ ዓገብ እዩ። ሳምሪ ሕጂ እንድሕር ብዛዕባይ ተዛሪባ ቪድዮ እንድሕር ሰሪሓ ጉዳት ናይ ቀደምን ገለን ከውፅአ ምስ ጭብጡ ከውፅአ ትብላላ ጂጂ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ንጓልካ ማዕረኽ እንደዚ ወላ እውን እኮ ዘይክትሰማዕ ትኽእል ኢኻ ብውሽጢኻ ድሌትካ ክትፃረፍ ድሌትካ ክትበሃል ትኽእል ኢኻ ካብኡ ሓሊፍካ ናብ ሜድያ ግን ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ። ኣደ ኸኣሲ ገበን ሽግር ፀገም ናይ ውላዳ ትሽፍን እምበር ናብ ግዳም ኣይተውፅን እያ። ሕጂ ብጣዕሚ ይሕፍረካ። በዓል ሳምሪ ፋኒ ግን ብጣዕሚ ሰክሰስ እዮም። በቃ ብጣዕሚ ደስ ዝብልዮም ንፉዓት እዮም። ሳላ ዓቕሊ ዝገበሩ ሳላ ሓዳሮም ዝጠመቱ በቃ ብቆልዑ ተባሪኾም ክልተ ቆልዑ ወሊዶም ኣለው ጓል ወድን ፊሎ ትበሃል ጓል ኣላቶም ታበኽሪ ትወደም ከዓ ኣዳም ማለት እዩ። ኣብ ዓዶም ከዓ ኣብ ኮንዶሚኒየም ገለ ገዛ ገዙ ኣለዉ ገዚኦም ኦሬዲ እንታይ ገዙ ኣለዉ። ሕጂ ደስ እዩ ዝብለካ። ሕጂ ጂጂ ከዓ ተመስገን እሞ ከዓ ውላድን ገለን በፂሖም እዮም በቃ ድሓን እስከ ክጎድፎም ኢላ ካብ ሂወቶም ክትወፅእ ኣይከኣለትን። ከማን ክትዕረቕ ይግባእ። ቅድሚ ሕጂ ተባኢሶም ነይሮምሽ ክንደይ በቃ ንፋኒ ዘሊፋቶ እስኻ ክትወልድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዶ እስኻ ንብረትካ ከምዚ ኢዶ እስኻ ስድራኻ ከምዚ ብዙሓት ፀሪፋቶ ንፋንሲ ዘይፀረፈቶ የብሎም። ብድሕሪኡ ግን ተዓሪቖም ሰላም ገይሮም ገለ ፅቡቅ ኣትዮም ኣብ ገዛ። ሕጂ ከዓ ካልኣይ ግዜ ፋኒ እውን ኢሉ እዚ ኩሉ ንዓይ ክትፀርፈኒ ገለ ኣነ ሕማቅ ኣይተዛረብኩን ዓባያ ኣዲኣያ ፀገም የብሉን ኣይነው ይርደኒ ሽግር የብሉን ኢለ ስቕ ኢለ ብኸምኡ ኣብቲ ክንዕረቕ ኮናስ ብንፁህ ልበየ ከይደ ተዓሪቐ ኢሉ ብዝኾነ ብጣዕሚ ይሕዝን። ካብ ከምዚ ዓይነት እንታይ ዝበሃል ኣምላኽ ይሓልወና ኣቱም ህዝቢ ይሓልወና በቃ ብጣዕሚ ተሓማት ይፍጠረልኩም ኣቱም ሰባት
طعمت حمات كاب كل خاء ندحر فقري ناي بحق ندحر كلتهم تفاقركم فقرهم كتريو علىكم يزبلان فقرهم ندحر مريضكم كل جزء تحقوسيكم ده أمبر أي كتجين أي كتحزنونيكم ناي بحق كلتهم نفقرهم مسؤات تكفلوا تقولوا لكم بحافشة نقول سبب يزبل زلهم علتي فانن سامرن فقرهم سلازر أيو كلتهم ناي بحق سلازفاتو ناي بحق سلازفقرو سالاتي نفقرهم زمرات كبرات وهاترو يوم successful success بسكسس صبو أملاخ باريخوا مالو مالتي جيجي جنت أنا أقول لهم دي أزلا ولا أنت أنا يردأني بحق إجن أنا انتهي زي تيك توك جن يوم أنتلهم ده يكوناتهم سوات زي ميديا يوم أنتلهم ده يكون نظام جل حواتنا ከኔ ጋር ግን ከመገናኘቷ በፊት እኔ ቤት ከመምጣቷ በፊት እኔ እንደገጣሚ እንደውም ገና 10ኛ ክፍል የዚህ ሀገር የተማርኩ ቋንቋም የተማርኩ ገና ተማሪ ነበርኩ በዛ ሰዓት ግን እዚህ ሀገር ስትኖሩ መንግስት ቤት ይሰጣችኋል በግሩፕ ትኖራላችሁ ሁሉም የራሱ ክፍል ይኖራል ኪችኔ ጋራ ሳሎኔ ጋራ ይሄንን ምነግራችሁ ያለውን ነገር ታሪኩን ግልጽ ለማድረግ ነው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ነው እማወራው ከዚህ በኋላ ምንም ምላሽ የምሰጠው ነገር የለም ሁሉ ነገር እኔ በመጨረሻው እጨርሰዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ቤት መጣች እንደገጣሚ እኔም አንድ ክፍል ስለነበረኝ በዛ ሰዓት ከኔ ጋር አብራ ተቀምጣ እሷ እንደውም ሐሳቧ የነበረው እኔ ጋር ተቀምጣ ለመውጣት ሁላ ነበረ አጣማዲም ዘም ገለገለ ዘይርዶም ኮይን ዘይፈልጦ ኮይን ዋላ እንታይ ዋይርድእንኒ ብዙኾነ طعمت حمات يفطرلنا እቶም طعمت حمات ዘላትኩም ولا انت تخراريكم مسبيتكم مسبعيكم التقراربكم مساخم كم حزاخم كوينا حماتكم كنسا كم حزاخم كم ولادا تبلوكم عدلنياتاتكم اي بحق عدلنياتاتكم كم ز عينت حمات يفطرلكم بالطعم يفطرلكم بلبي لك حنسب كمزي حماتك خوينا زي تسمعك تايز بحال يمصي اندحر بيلا خوينا مسخا محازها خوينا تسمعك حفتها خوينا تسمعك اديها خوينا تسمعك حماتك اكو اندحر تغراچخم ناي كلتيهم صقع خيكونت ناي غالي صقع خوندو ناي تقلع قال خيبلت بقى نخلتيهم بمعره تتعرقكم تفتن افوف تبلكم من قد يمان كتكدو تمرحكم سكسس نخطكونو كتبارخو تمرحكم كم زفت أرالكم عدلنياتهم كم زلاتكم حماتك بحق واي أتم سوات ناي بحق تسمبري خاكو أنا سي سمبر بك أتم سوات زي ناي بعال ديزي ناي بعال فانس سامر قلم سراخو تناديتاتهم نا أليكس نبعالو انتاي لا تأدي أني ديزي مالتي نعيسي تماري أخي أمريكا وسدني لن أليكس أمون ماني زي فكري لا على تزارباتها حماتو مالتي أريد أم حمات قال بصحنا يتمرعون قال أدي أنديزي نعيسي تماري أخنا أمريكا وسدني لني ألنا ريكاردي نعاون أفكرني أنا سيقنا داخل كنا زنقلين مخاسي ناشتي كنا نكو عبيتين ديزي خايلا خابكا نسخي دوكيت صعدا يخوكو أفكركي كاب صعدا يخوكو ولدكني أبوي نعيكو صعدا سلازي سي كاب صعدا نسخز ولدكنس أنا مستقراواي مفقاري سي انتا يتتصاقم انتا يتقبن أنا رسبكت قبراي ندي ولادي تيقن أبي هواتي أتياختو السنالي ويكا هواتي كتاج عمالو أي فكرني تبلا لا ديزي انتاي قدكا أماس ميديا موزاتون هزوي تايو طوم تايو ربحة نبحك بفلاي بفاميلي خاسي بأسناي فاميلي خانا بأتم سوات بحج ولا تموتو قداي ناي فاميلي خم بأسي نا ميديا كتوتسو يبولكم نبحك ويكا برانكي قبرناتو اليوم كأندعي نعمنت حجي برانكي يوم زقبرنا اللو تماخيرهم يوم قلمتات قلخا يقولوا له قال دحان زغابير املاخ يفقرنا كبرات حوات نايلو مع انت مدبي كم زمسل بحاله تحسب بحال مدب كسام الرهب سلام وسناي تشاو كسام الرهب خوي زلن كوينو بقى يلو هون ايه رفيعن لكم شير سبسكرايب لايك ان كومنت اي ترسعت من تي انا زغورلن ملولي انا غا كل نجر كبكم نمالا نستمع أرسكه